Selamat pagi jemaat yang dikasihi Kristus, selamat berjumpa kembali. Semoga semua dalam keadaan sehat dan di dalam perlindungannya. Good morning everyone, glad to see you all again. Happy Sunday. Let's come to His holy presence with meditation and prayer. Mari kita masuk dalam hadiratnya yang kudus dengan bermeditasi di dalam doa. Mari kita mulai. Call to worship is taken from the book of Psalm, chapter 28, verse 7. Ayat untuk mengawali ibadah kita hari ini diambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-7. Demikian bunyinya. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyian aku bersyukur kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita buka ibadah kita dengan memuji Tuhan dengan pujian. Dia tak pernah gagal. God never fails us. He keeps His promise. He's our strength, our shield, our rock. He's King of all kings. He's God Almighty. Mari kita puji Dia dengan penuh sukacita. Ya Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu pada hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa kami mempunyai Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang, maha kuasa, maha segala-galanya. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu, sehingga kami dapat kembali lagi beribadah pada-Mu pada hari ini tanpa kurang suatu apa ya Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin menyatakan rasa syukur kami dengan memuji dan menyembah-Mu. Kiranya Engkau juga mau menyiapkan dan menguduskan hati dan pikiran kami, agar firman-Mu yang nantinya akan disampaikan oleh Pendeta Paul dapat sungguh-sungguh kami mengerti ya Tuhan. Berkati dan kuasai Pendeta Paul dengan kuasa Roh-Mu ya Tuhan, agar firman yang disampaikannya dapat menjadi panduan bagi hidup kami, dan hidup kami pun dapat menjadi hidup yang hanya memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati dan sertai seluruh jemaat dimanapun mereka berada,
Walaupun kami tidak dapat berkumpul, tetapi kiranya kuasa Roh-Mu dapat selalu menyatukan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, terimalah ibadah kami ini. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memuji Tuhan lagi dengan pujian berjudul Darah-Mu Yesus. Jesus' blood is so precious, is so powerful. He freed us from sin, heals and restores us. Through His blood that He shed on the cross, we all have a victorious life. Let us praise Him with a grateful heart. Darah-Mu Yesus.
Sebelum kita masuk dalam doa, marilah kita pujikan nama Yesus. Before we pray, let us sing the song, The Name of Jesus. Terima kasih atas hari yang baru yang telah Engkau berikan kepada kami. Good morning, our Heavenly Father, and thank you for this new day that you have given us. Terima kasih kami boleh datang ke rumah-Mu untuk beribadah kepadamu. We thank you, Father, for this privilege that you have given us, for us to come to your house to worship you. Bapa, kami menengok ke belakang dan kami bersyukur atas segala berkat demi berkat yang Engkau limpahkan ke dalam hidup kami. Heavenly Father, as we look back, we give you thanks for blessing after blessing you have bestowed upon us. Kami pun berterima kasih atas pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. We are also thankful, Father, for your providence upon our lives. Kami berterima kasih karena Tuhan menuntun jalan hidup kami. We are grateful to you for guiding each step that we have taken. Kami juga berterima kasih. Kami selalu diberikan kekuatan menghadapi segala tantangan hidup. We are also thankful to you for the strength that you have given us, for us to face every challenge of life. Bapa, kami pun datang kepadamu, mengakui kami orang-orang berdosa. But Father, we also come before you to confess that we are sinners. Kami sudah tahu kehendak Tuhan, tapi kami tidak selalu melakukannya. We already knew what your will was, but we did not always obey you. Kami mohon, basuh kami kembali dengan darah-Mu yang Engkau sudah curahkan bagi kami di atas kayu salib. So we pray, Father, may you wash us clean once again with your blood that you have shed on the cross for us.
Bapa dalam surga, kami menaikkan doa untuk saudara-saudara kami yang tengah sakit. Now, Heavenly Father, we want to pray for our brothers and sisters who are sick. Kami mengingat Tante Lydia yang masih terbaring. Kami memohon tangan Tuhan menopangnya, memberikan kepada Tante Lydia kekuatan dan kesembuhan. We remember our sister Tante Lydia, who is still in bed. We pray, may your hands sustain her. May your hands touch her and heal her, Father. Bapa, kami pun mengingat saudara kami Dharma dan Dr. Hadi. Kami berterima kasih atas kekuatan yang telah Engkau berikan kepada mereka sampai hari ini. Kami berdoa, biarlah tangan-Mu juga menjamah mereka, memberikan kesembuhan kepada mereka. We also remember our brothers Dharma and Dr. Hadi. We thank you, Father, for the strength that you have given them to this day. We pray, may you continue to strengthen them, and may your hands touch them and heal them. Kami juga mengingat seorang saudari, Stephanie dan juga Mira. Kami memohon kesembuhan atas mereka dan juga kekuatan. We also remember our sister Stephanie and Mira. We pray, Father, may you strengthen them. May you give them good health. Kami pun mengingat saudari kami Herwi dan saudara kami Pendeta Tony Moniaga. Kami memohon agar tangan-Mu juga menjamah dan menyembuhkan mereka. We pray for our sister Herwi and our brother Pastor Tony Moniaga. May your hands touch them and heal them, Father. Kami juga mengingat Tante Yuni dan juga hamba-Mu ini. Kami memohon, jamahlah kami ini supaya kami dikuatkan dan disembuhkan. We also pray for Tante Yuni and also for me, your servant. May you also strengthen us. May your hands touch us and heal us, Father. Bapa, kami pun berdoa bagi api yang masih membakar pegunungan di kota Banning. Kami memohon dari sorga, curahkanlah hujan ya Tuhan untuk memadamkan api ini. Biarlah Engkau memampukan para pemadam kebakaran bekerja dengan efektif sehingga kebakaran ini bisa dipadamkan. Father in heaven, we pray for the fire that is still raging on the mountain of the city of Banning. We pray, may you, Father, pour out rain from heaven upon this land to extinguish this fire. We pray, may you enable those firefighters who are working hard so that they will be able to put the fire out. Bapa, kami juga berdoa bagi saudara kami, Pak Robert dan Ibu Rose. Biarlah Engkau melindungi mereka semua dari mara bahaya. We pray for our brother, Pak Robert, and our sister, Ibu Rose. May you protect them, Father, from this fire. Bapa, sekarang kami juga berdoa supaya Tuhan menghentikan penyebaran COVID-19 ini, supaya kami kembali boleh hidup dengan sehat. We also pray, Father, may you put a stop to the spread of this COVID-19 so we all can live healthily again. Bapa, kami serahkan hari depan kami ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu tempat yang paling aman adalah di dalam tangan-Mu. Heavenly Father, we commit our lives into your hands because there is no safer place than your hands. Berbicaralah sekarang, kami siap mendengarkan-Mu. And now we pray, please speak to us. We are ready to listen to you. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa.
In the name of Jesus, our Lord and our Savior, we all pray. Amin. Saudara-saudara sekalian, marilah kita membuka kitab Habakuk. Will you please turn your Bible to the book of Habakuk, chapter 3. Kita membaca Habakuk pasal 3. Buku Habakuk ada di Perjanjian Lama, di bagian-bagian akhir. The book of Habakuk is in the Old Testament, toward the end of the Old Testament. Pasal 3 ayat 17 hingga ayat 19, chapter 3 verses 17 to 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Habakuk chapter 3, 17 to 19. Though the fig tree does not bud, and there are no grapes on the vines, though the olive crop fails, and the fields produce no food, though there are no sheep in the pen, and no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God my Savior. The sovereign Lord is my strength. He makes my feet like the feet of a deer. He enables me to go on the heights. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah kerugian total, kesukacitaan total. The theme of today's message is total loss, total joy. Saudara, di dalam dunia ada dua jenis manusia. There are two kinds of people in this world. Orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang yang tahu berterima kasih. There are those who are ungrateful and there are those who are grateful. Saudara, orang yang tidak tahu berterima kasih adalah orang yang sudah menerima kebaikan demi kebaikan, tapi tidak berterima kasih atas kebaikan yang telah diterimanya. Those who are ungrateful are those who have received kindness or goodness, but then don't thank the person who has shared that kindness or goodness with them. Orang yang berterima kasih adalah orang yang setelah menerima kebaikan, berterima kasih kepada orang yang memberikan kebaikan itu. While those who are grateful are those who, after receiving kindness or goodness from somebody, will remember to thank the person who has given that kindness or goodness to them. Saudara, sudah tentu kita ini akan seharusnya sebagai anak-anak Tuhan menjadi orang-orang yang berterima kasih. Of course, as children of God, we should be grateful people. Kita harus mengingat kebaikan demi kebaikan yang Tuhan telah berikan kepada kita dan berterima kasih kepadanya. We should remember goodness or kindness that we have received from God and thank Him for all those kindnesses and goodnesses. Nah, tapi saudara-saudara, kita diharapkan oleh Tuhan bukan berhenti menjadi orang yang berterima kasih saja. Nonetheless, God expects us not to stop being grateful people only. Saudara, Tuhan mengharapkan kita menjadi lebih daripada orang yang berterima kasih.
God expects us to be more than just grateful people. Saudara, Tuhan mengharapkan kita menjadi orang yang bersuka cita. God expects us to be people of joy. Joyful people. Saudara, orang yang bersuka cita berarti adalah orang yang meskipun tidak mencicipi kebaikan, namun tetap bisa bersuka cita. Those who are joyful are those who can still be joyful even though they are not receiving kindness or any goodness from God. So, saudara, kalau kita ini berkata bahwa Tuhan akan selalu memberikan hal-hal yang baik kepada kita, saya kira kita keliru. If we say that God always gives us every time all the good things, I think we are fallacious. I think that is not accurate. Sebab kita ini harus menyadari, dan saya kira banyak di antara kita yang sudah menyadari bahwa kita enggak selalu menikmati hidup yang baik. I believe many of us have come to realize that life is not always good. We don't always experience that which is good. Saya kembali mengingat kisah yang mungkin saya pernah ceritakan kepada saudara-saudara tentang Louis Smith dan istrinya Doris. Perhaps you still remember the story of Louis and Doris Smith. Louis Smith adalah mantan dosen di Fuller Theological Seminary here in Pasadena. Louis Smith was a professor of ethics at Fuller Theological Seminary right here in Pasadena. Saudara, 10 tahun pertama pernikahannya, Lou dan istrinya Doris berdoa memohon anak. The first 10 years of their lives together as husband and wife, they prayed very hard that God would give them children. Tapi tidak. Mereka tidak mendapatkan anak. But for 10 years, they were not blessed with children. Nah, saudara, setelah 10 tahun itu, tiba-tiba istrinya Doris hamil. After 10 years, Doris was pregnant. Mereka bersuka cita. Mereka berkata, tidak salah berharap. Jangan berhenti berharap. Of course, they were overjoyed. They said, keep hoping, never give up. Nah, saudara, setelah 6 bulan hamil, istrinya mengalami masalah. After 6 months into pregnancy, Doris had problem. Akhirnya harus dibawa ke rumah sakit. Consequently, she had to be taken to the hospital. Dan rupanya, saudara, dia itu harus melahirkan pada saat itu juga. And apparently, she had to give birth right there and then. Dokter kemudian mengingatkan Lou, suaminya, kamu mesti siap, sebab besar kemungkinan anak ini akan menderita cacat. The doctor then told Lou, you ought to be ready. Most likely your baby would be born malformed. Saudara, Doris dan Lou berdoa. Mereka meminta Tuhan menyelamatkan bayi mereka. They prayed again. They asked God to save their baby. Mereka tidak menyerah. They did not give up. They kept their hope alive. Nah, saudara, akhirnya Doris melahirkan. Setelah itu dokter keluar dari kamar bedah dengan tersenyum berkata kepada Lou, bayimu lahir sehat, sempurna. The doctor told him,
Your baby was born healthy. Lu dan istrinya Doris berdoa, memuji Tuhan. Tiga hari kemudian, bayi itu meninggal dunia. But 3 days later, the baby died. Nah, dari itulah keluar perkataannya. Pengharapan yang besar atau pengharapan yang tinggi membuat kita kecewa yang dalam. High hopes can cause deep disappointment. Kalau kita tidak berharap, kita tidak akan kecewa. It's true. If we don't hope, we don't get disappointed. Nah, saudara, Tuhan mengharapkan kita bukan saja menjadi anak-anaknya yang berterima kasih. Dia juga mengharapkan kita menjadi anak-anaknya yang bersuka cita. God expects us, His children, not only to be grateful, He also expects us to be joyful. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimanakah kita bukan saja bisa bersyukur, tapi bisa bersuka cita sewaktu mengalami kerugian yang begitu besar? So the question is now, how can we still be joyful, not only thankful, when we have suffered a great loss? Saudara, Lou dan Doris Smith tidak pernah berhenti berharap meskipun mereka mengalami kerugian yang begitu besar. Baik Lou and his wife Doris, they did not give up hope. They continue walking with God. They continue placing their trust in God in spite of the great loss they had suffered. Nah, kita juga mau belajar hari ini bagaimana kita tetap bisa bersuka cita meskipun kita mengalami kerugian yang besar. So today we will learn from the Bible how we can still be joyful in spite of the great loss we have suffered. Saudara-saudara, apa yang tadi kita baca melukiskan sebuah kehidupan di mana orang ini mengalami kehilangan kerugian yang total. The Bible verses that we have read from the book of Habakkuk gives us a picture of somebody who has had a great loss. Pohon ara tidak berbunga. Fig tree does not bud. Pohon anggur tidak berbuah. No grapes on the vines. Hasil pohon zaitun mengecewakan, though the olive crop fails. Sekalipun ladang tidak menghasilkan bahan makanan, and the fields produce no food. Kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, though there are no sheep in the pen and no cattle in the stalls. Semua ini melukiskan kondisi di mana orang itu mengalami kerugian total. This depicts a condition in which somebody has just experienced a total loss. Namun Habakuk tidak menyerah, ditundukkan oleh situasi, oleh kerugian besar yang dialaminya. But Habakuk does not allow herself to succumb to the condition that he is under. Dia memilih untuk bersikap atau memberikan tanggapan yang berbeda. He chooses to respond differently to the situation that he is facing. Bukannya dia akan murung dan depresi, tapi dia mau memilih untuk bersuka cita. Instead of succumbing to depression, instead of succumbing to despair, he's made a choice that he wants to rejoice.
Nah, jadi sekarang saudara, inilah pilihan yang kita mesti ambil tatkala kita menghadapi kerugian yang besar. So here's the choice that we have to make whenever we face a great loss. Kita bisa memilih untuk ditundukkan oleh kerugian besar itu dan mengalami keputusasaan yang besar, atau kita memilih untuk tidak ditundukkan oleh kerugian yang besar itu, namun memilih untuk bersukacita. We can choose to succumb to the circumstances and be overcome by this great loss, resulting in great despair, or we can choose to rejoice. Jadi pertama, kita memang harus memilih. So the first thing we must do is we must make a choice. Saudara, tidak berarti waktu kita memilih untuk bersukacita, kita tidak merasakan kesedihan. Of course, it doesn't mean that when we make a choice that we will rejoice, we will be happy, that we will not have any sadness whatsoever. No, it doesn't mean that. Kita manusia, kita bisa terpengaruh, dan kita bisa sedih. We are humans. We can be affected by what we experience. Tuhan Yesus sewaktu berada di depan kubur Lazarus, dia sedih, dia menangis. Lazarus seorang sahabat dekatnya. Remember that Jesus, when he's standing in front of the tomb where Lazarus is laid, he cries. He's sad because Lazarus is his good friend. Jadi memilih untuk bersukacita tidak berarti menyangkali perasaan kita. So you see, to make a choice that we will rejoice doesn't mean that we deny the presence of reality. We can see, we can feel the sadness that we feel, the hurt that we feel. Namun setelahnya, kita tetap akan berkata, saya memilih untuk bersukacita. But instead of allowing ourselves to be swept under, we rise up and we say, I choose to rejoice. Kedua, saudara, firman Tuhan berkata, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. The Bible says, yet I will rejoice in the Lord, I will be joyful in God, my Savior. The sovereign Lord is my strength. Saudara, langkah kedua adalah kita secara total berserah kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan satu-satunya penolong kita, kekuatan kita. And the second step is we commit ourselves fully into the hands of God. We surrender fully with no reservation, because we will place our lives, our problems, whatever it is we are going through, in the hands of God. He will be our helper and He will be our strength, none others. Jadi saudara, waktu kita menghadapi kerugian yang begitu besar, kehilangan yang begitu dahsyat, kita benar-benar tidak ada lagi pegangan yang lain. Pegangan kita hanya satu, dan itu adalah Tuhan. You see, when we experience a great loss, we really have no other means to deal with it. We only have God to go to come to, and to derive strength from. Nah, jadi saudara, langkah kedua, kita mesti menjadikan Tuhan satu-satunya
pertolongan, dan pengharapan kita. So here's the second step. We must make God our only strength, our only helper, our only solution. Kita tidak lagi menaruh harapan pada apa yang dapat kita lihat atau dapat kita pegang. We no longer place our hope, our faith in what we can see and in what we can touch. Kita meletakkan semuanya pada yang tidak dapat kita lihat, namun kita tahu ada. We place our hope and our trust in Him whom we cannot see, whom we cannot touch, but whom we know exists. Ketiga, saudara, firman Tuhan berkata, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. The word of the Lord says, He makes my feet like the feet of a deer. He enables me to go on the heights. Saudara mungkin pernah mengunjungi tempat pariwisata di Jawa Tengah bernama Sarangan. Perhaps you have visited a place in Central Java called Sarangan. Ada sebuah danau yang besar dan indah dan ada pegunungan. It's a mountainous area in which there is a big and beautiful lake in the middle of it. Nah saudara, saya dengan satu keluarga lagi pergi berdamai wisata ke sana dan kami kemudian mendaki bukit atau gunung tersebut. Once my family and I with another family went to Sarangan, and while we were there, we decided to also hike. Saudara-saudara, ini bukannya pendakian yang panjang tapi tidak curam. Ini pendakian yang benar-benar panjang dan curam. You see, the hike is pretty steep. So it is not like long, but then it's not steep, but this is really steep and long. Saat itu saudara, saya masih berusia 30 tahunan. At the time I was still in my 30s. Nah saudara, waktu begitu kami mau mulai menaik, ada orang-orang yang menawarkan diri untuk bukan menjadi penunjuk jalan saudara, bukan. Menjadi penyangga. Well, when we were going to go up, we met some people, the locals, who were waiting for tourists like us to use their service. Not as a guide, but actually as a supporter. Nah saudara, awalnya ya saya berpikir, saya nggak perlu dah. So I said to them, because I don't think I would need their service, I said, no, that's fine. Tapi ada satu bapak saudara, dia tidak diam, dia tetap ikuti saya. But there was this man, an old man, he continued to follow me. Dan benar saja saudara-saudara, baru saja saya melangkah tidak terlalu jauh, napas saya sudah tersengal-sengal. And true enough, I only walked maybe a few feet, I got really tired. Dan bapak itu kemudian kembali menawarkan jasanya. Mau saya bantu? And once again, that man offered his service to me. May I help you? Dan saudara-saudara, saat itu saya sudah tidak kenal malu. Jadi saya berkata, mau Pak, tolong saya. And at the time, I had no more shame. So I said, yes, I need your service. Please help me. Saudara, bapak itu kemudian meminta saya memegang tangannya. I hold his hand like this. Yeah, he gave his hand. And then I just held his hand like this. Dia naik, saudara. Saya pegang tangan dia. Sepertinya saya sedang didorong oleh dia. Setelah itu pulangnya juga sama. Dia pegang saya turun, dipegangi oleh dia. Same thing, when we went down, he held my hand, I hold his hand, and he just walked me down. Saudara-saudara, umurnya dia itu 2 kali umur saya.
You know, that man was twice as old as I was. He was in his 60s. Tapi kekuatannya 2 kali lebih besar daripada saya. But his strength was also twice as much as mine. Nah saudara, kenapa? Karena saya tidak terlatih. The question is why? Because I wasn't trained. Dia setiap hari naik turun gunung itu. Every day he was there helping people go up and down the mountain. Saya tidak, saudara-saudara. Palingan di Jakarta ke Gunung Sari. You see, I'm not trained. The only thing I did when I was in Jakarta, instead of to the mountain, I went to Gunung Sari. Yeah, those of you who understand Indonesian understand what I'm saying. Saudara-saudara, Tuhan ingin melatih kaki kita. God wants to train our feet. Dia tidak mau kaki kita seperti kaki badak laut. Dia mau kaki kita seperti kaki rusa. God doesn't want our feet to be like those of rhinoceros. He wants our feet like those of a deer. Caranya bagaimana? Tuhan akan meminta kita naik ke tempat yang tinggi. And how does God train our feet? By making us go on the heights. Saudara, kerugian besar adalah naik ke tempat tinggi. You see, a great loss is like go on the heights. Like climbing a steep cliff or mountain. Saudara, Tuhan akan menghadirkan bukit demi bukit dalam hidup kita. You see, God will present mount after mount. And then God will present hill after hill. Terakhir, saudara, barulah Tuhan akan hadirkan gunung demi gunung. And lastly, He will bring before us mountain after mountain. Saudara, Tuhan gak mendadak membuat kita harus mendaki gunung yang tinggi. God does not normally make us climb up a steep mountain. Dia akan meminta kita melewati bukit kecil, bukit yang lebih besar, baru akhirnya gunung. God will make us pass through or go over a little mount. After a little mount, a little hill. And after a hill, then the mountain. Barulah akhirnya kaki kita bisa menjadi seperti kaki rusa. And that will be the time in which we will have the feet of the deer. After God brought into our lives mountain after mountain to go on heights on. Saudara, langkah ketiga jadinya yang kita juga mesti yakini adalah ini. Saudara, yang nanti akan memampukan kita, Tuhan. The third step that we need to take is this. We must believe that we will be able to, because He will enable us to. Ya lagi saya ulang, kita mesti meyakini kita akan dapat melewatinya karena kita yakin Tuhan akan memampukan kita melewatinya. So we must believe that we will be able to go on the heights, to go through this great loss, because God will enable us to. Singkat kata, saudara, kita tidak boleh berkata, belum apa-apa, oh tidak akan mungkin saya bisa melewatinya.
In other words, we should not say to ourselves that there's no way I can go through it. Sebab kalau belum apa-apa, kita sudah berkata, saya tidak akan dapat. Ya, kita tidak akan dapat. You see, if before we go through it, we already tell ourselves that we will not be able to go through it, well, we will not go through it because we will never be able to go through it. Jadi saudara, kita mesti berkata, saya akan dapat melewatinya. Karena saya tahu Tuhan akan memampukan saya. So we must say, I can go through it. Because I know God will enable me to. Seperti saudara ketahui, saya dan Santi pernah melewati masa yang sulit sewaktu salah satu anak kami meninggalkan Tuhan. As some of you know, Santi and I went through a very difficult time when one of our children turned her back on God. Waktunya lama lagi, 7 tahun. It wasn't a short period of time, it was pretty long, 7 years. Saudara, pada saat-saat itu saya juga sering sedih. During that time, I was sad a lot. Saya juga bisa berkata ada waktu-waktu saya depresi. I can also say that there were points in which I felt into depression. Tapi saudara, saya tahu Tuhan akan memampukan saya melewati masa yang sulit ini. But along the way, I knew God would enable me to go through this difficult time. Saudara, kita mesti percaya Tuhan akan memampukan. Dan ini yang akhirnya akan membuat kita bisa bersuka cita. And this is what will give us the joy. Knowing God will enable me to go through it. To go on the heights. Saudara, Habakuk tidak berkata, saya bersuka cita sebab saya sudah melihat Tuhan mendatangkan anggur-anggur, pohon ara, kambing domba, dan lembu sapi. You see, Habakkuk does not say, I'm rejoicing because I can see on the horizons God bringing me the fig trees, the grapes, the sheep, the cattle. Tidak loh, saudara-saudara. Akhir dari iman, akhir dari pernyataan iman, bukanlah saya melihat. You see, the end of this statement of faith is not seeing. Habakuk does not see anything. Habakuk tidak melihat apa-apa. The end of faith is believing. Ujung atau akhir dari iman adalah percaya. Mulai dengan percaya, mengakhiri dengan percaya. So we begin with trusting. We will end with trusting. That's our statement of faith. Ini yang akan dapat membuat kita bersuka cita. And this is what can give us the joy. Bukannya sukacita bahagia seperti yang kita kenal, yang biasa orang alami dalam hidup ini. Of course, it is not the joy that we often think of, ya, when people are happy, mendapatkan sesuatu. Yeah, it's not like happy because you get something that you want and whatnot. No, it's not that. Sukacita adalah suatu perasaan yang ada di dalam, bukan di luar. Joy is something that is in, not out of ourselves. Sukacita adalah suatu perasaan tenang. Joy comes with calmness.
with peace. Begitu kita tahu, yakin Tuhan akan memampukan saya, kita berasa sukacita. The moment we believe, God will enable me to go on the heights, we will sense, we will experience that joy, that calmness, sukacita. Hanya karena kita tahu Tuhan akan memampukan. That's what joy is. Just knowing, believing God will enable me. And that's already enough. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa dalam surga, banyak di antara kami yang tengah mengalami apa yang dialami oleh Habakuk. Heavenly Father, there are many among us who are now experiencing what Habakuk did. No buds in the fig trees. Tidak ada bunga di pohon ara. No grapes in the vine. Tidak ada anggur di batang anggur. No sheep, no cattle in the pen. Tidak ada kambing domba. Tidak ada ternak di dalam kandang. Tapi kami tahu ada Tuhan. But we know, Father, there is you. No grapes, but there is you. No fig, but there is you. No sheep, but there is you. No cattle, but there is you. Father in heaven, we rejoice knowing there is you. And we rejoice knowing you will enable us to go on the heights. Kami bersuka cita. Kami tahu Engkau ada. Kami bersuka cita. Kami tahu Engkau akan memampukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Heavenly Father. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Dalam doaku pandang malam gelap jadilah terang. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Dalam doaku pandang malam gelap jadilah terang. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. I know the Lord. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. If I look
pray. Darkest night will turn to day. I know the Lord will make a way for me. Bapa dalam surga, kami percaya Engkau ada di dalam kehilangan dan kerugian besar kami. Heavenly Father, we believe that you are in our great loss. Kami pun percaya Engkau akan memampukan kami melewati kerugian yang besar ini. We also believe that you will enable us to go through this great loss. Kami percaya Engkau akan membuat kaki kami seperti kaki rusa. We also trust, Lord, you will train our feet to be like those of a deer, sehingga kami bisa mendaki bukit yang tinggi. We know, Lord, after your training, we can go on the heights. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. In the name of Jesus, we all pray. Amen. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Paul untuk firman-Nya. Ya, memang sukacita yang penuh hanya dapat kita dapatkan kalau kita berserah secara total, secara penuh kepada Tuhan yang akan memampukan kita melampaui segala kesulitan dalam hidup kita. We can have a total joy if we surrender totally to God, who can enables us to face this difficulties in life. Kita bersyukur kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh Stacy Law. I put all my hope on the truth of your promise, and I steady my heart on the ground of your goodness. When I'm bowed down with sorrow, I will lift up your name, and the foxes in the vineyard will not steal my joy, because you are good to me, good to me. You are good to me, good to me. You are good to me. And I lift my eyes to the hills where my help is found, and your voice fills the night. Raise my head up to hear the sound. Though fires burn all around me, I will praise you, my God. And the foxes in the vineyard will not steal
trust in your promise. Your goodness and mercy shall follow me all my life. I'll trust in your promise. Yeah, your mercy and goodness shall follow me all my life. I'll trust in your promise, because you are good to me, good to me. You are good to me, good to me. You are good to me, because you are good to me, good to me. You are good to me, good to me. You are good to me, because you are good to me, good to me. You are good to me, good to me. You are good to me. Thank you Stacy, terima kasih Stacy yang mengingatkan kita bahwa Tuhan sangat baik, kasih dan kemurahannya selalu mengikuti kita. Mari kita tutup ibadah kita dengan pujian Dia Sanggup. God is able, as it said in Hebrew 13 verse 8. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Jesus is always there for us, and He is able. Nothing is impossible for God. Mari kita puji Dia dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu
mari kita menerima, mari kita memujikan lagu doksologi, dan sebelumnya kita menerima berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih yang tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah persekutuan dan kekuatan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian. And may the fellowship and the power of His Holy Spirit be with us all dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Tidak ada pengumuman, tetapi saya mendapatkan permohonan doa yang khusus dari satu keluarga, di mana keluarga ini anaknya hilang di waktu sedang hiking di Seattle. Dia bernama saudara Vincent G. Mulai dari bulan Juni, kalau saat pertengahan Juni sampai saat ini belum ditemukan, dan keluarganya sedang datang ke Indonesia. Kebetulan mereka dari komuniti Katolik, dan ada konjen Simon Soekarno dari San Francisco memohon agar seluruh jemaat dan gereja-gereja Indonesia bersama-sama berdoa pada hari ini untuk saudara Vincent G, agar bisa ditemukan tubuhnya dan keluarga juga diberikan kekuatan, karena mereka sangat terpukul ya, masih menanti-nanti dan mengharapkan agar saudara Vincent ini masih hidup. Jadi mungkin kita nanti bisa dapat berdoa bersama-sama. Kami ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun. Yang ini untuk anak saya. Hari ini dia berulang tahun, my lovely daughter Nitya, happy birthday. Dan dia juga berulang tahun bersama-sama dengan tantenya, itu adik dari suami saya, Lauren Lem, juga berulang tahun hari ini, happy birthday. Dan besok tanggal 3 Agustus, happy birthday Guy Kun. And tanggal 4 Agustus, adik Madison Monica. Oke, kita lupa tepuk tangan. Dan saudara kita Brian Sam tanggal 6 Agustus. Dan tanggal 7 Agustus saudara kita Joseph Lim. Dan kakak saya Indra Tyson tanggal 7 Agustus juga. Dan keyboardis kita Pinkan tanggal 8 Agustus. Happy birthday, kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami tadi. Kiranya ibadah kami tadi berkenan dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Tuhan, tolong kami ya Tuhan, agar kami selalu belajar untuk berserah secara total kepadamu, untuk sadar bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan yang mampu menolong kami melalui segala masalah di dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kami juga dapat hidup dengan damai dan dengan sukacita yang penuh di dalam Engkau ya Tuhan.
Ya Tuhan, kami terus berdoa ya Tuhan untuk memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau dapat menolong kami untuk menghentikan penyebaran virus COVID ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan kami hikmat dan akal budi juga kepada para ilmuwan ya Tuhan, agar mereka dapat menemukan vaksin yang cocok ya Tuhan. Dan di dalam keadaan yang tidak menentu ini Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus terus bekerja di dalam kami, sehingga kami dapat merasakan ketenangan dan damai sejahtera daripada-Mu saja Tuhan. Dan kiranya di dalam keadaan yang sulit ini ya Tuhan, kami sadar bahwa kami hanya dapat menghadapi semuanya ya Tuhan, apabila kami berjalan dan bersandar pada-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, kami mempunyai doa yang khusus Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, agar saudara Vincent G yang hilang ini ya Tuhan dapat segera ditemukan ya Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk keluarga, agar mereka diberikan penghiburan, diberikan kekuatan, diberikan damai sejahtera di dalam Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau boleh terus memakai kami sebagai alat-Mu, dan kiranya kehendak-Mu sajalah yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.